ang reading jak te ani 14 bujong nor waki nor amchani jotto lukurok no reading laijak 12 tarigo ando sumari budri kuplai khulin taisa kisin party yakari je thanai rok borok thang hini party jibono normia masa thangkai 1000 জন borok taisa bubar no logir painai tabu unke sorasuri sijaka sobo pod nilu sobo ticket nilu sobo nijin sarton bagi samungkai oron siga tabuke asol team toyarne bubagrani kuno tiprasani mantai shokten bagi kuno chiri khogdan bagi kuno choba khlaina phaya sudu MDC EM MLA seat mani omni lube নিজেনি পদ নিলুবে উমদিকে ফাইনি অমরং ন তাইসে পার্টি ইয়াকারি থাঙো গ্রেটার ত্রিপুরালেন ডিমান্ড দङ ল্যান্ড রাইটস তি ডিমান্ড দङ ডাইরেক্ট ফান্ডিং তি ডিমান্ড দङ কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তি ডিমান্ড দङ ত্রিপুরা মত পার্টি কাহাই কুবুইকাই ত্রিপুরাসানি বাগি চিরি খগনাই ত্রিপুরাসা অধিকারনি বাগি ত্রিপুরাসানি মানতাই শক্তেন বাগি চিরি খগনাই ও হাসতে কোন পার্টি ক্রে 2018 ন বিজেপি বে সরকার ফাইকেবলা 2018 সিমিনো বিজেপি সরকার তংপ্লা আপন সিমিকে মুংসাবান তাঙ্গি রিয়াকো তাবু তাঙ্গি চংমারি গানাও সিমি ইলেকশন জরা সিমবর কগনো মুইতে মানি সা সব সময় অমো ফেমলনো নাই থগনা নাইও লামাও খলাও নকরে মুংসাসিকনো ডিমান্ড খেমা নুনু রমন স্কৃতি চিরখং নুনু চবা ক্লাইমা নুনু ল্যান্ড রাইটস বাকি ডাইরেক্ট ফান্ডিং যে চিরখং 125 এমএন বিল যে চিরখং বড় অমনতি কোন খলাও নকরে চবা ক্লাইমা নুক বড় ন জীবন নুক লগ বড় শুধু ত্রিপুরা মত পার্টি বুবাগরনি সেংক্রা রং বুবাগরনি ওয়ারিয়ার্স ন তাই সিনি ত্রিপুরাসা যে থানসা তংনাই রং সিমি নুক নাই সিংমবাইনি চিরখং বলে ফান্ড আগি বংনি সিপিএম আমল বংলে আরব इनके बोंगनी अपरो फाननी कुनु ऑक्सिगरे छोटे सिकरी बोंगनी के 10,000% कॉन्फिडेंट नमो कुनु फान कासुइनारंग मया तिब्रा मत पार्टी न कुनु फान तिप्रासा थानसानि फान न कासुइनारंग मया जे जागा सिंग नरम सीट जे जागा कमजोर सीट और थांगि नर कैंपेन खलाइलायदि सिनेमा 14 बुजन और कुनु फान नारंग मया बीजेपी को जीरो और हैनो फुनुक दुर बर किसे मिसे मीटिंग रख लाइतंग जागा अमन नर आंबे लगिरियाबुइ नर आंनो सावबंग न नर ओइनो जागा थांगि कैंपेन खलाइदि अमन स्ट्रेटेजी दिते सिनि सिं 15 जन जॉइनिंग खेके 15 जन हनि साव 15 परिवार के सिं 15 परिवार साव बीजेपी का है एक जन जॉइनिंग खेके 100 जन हन साया बीजेपी का है निजिन बर रंग फेक जॉइनिंग प्रोग्राम खलाइदि आसे बनि एडीसी जय हमानि कक एडीसी दखल हमानि कक अमन के बरक सिनि हानो दखल खाइने नायमास पहिला नखुलुम कान रावजातना न चिनी अमहना मेडिक्लिनिको ब डॉक्टर फायो नाइ फाइ रंग तिनी छावानो चिनी उरो फायो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जनरल सर्जन डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर न्यूरो साइकियाट्रिक डॉक्टर जनरल मेडिसिन डॉक्टर पेन रिलीविंग डॉक्टर रब फाइ नाइ फायो हिंके न रदाके दाक्तिले जाकारoi चिनी महना मेडिक्लिनिको फायो नाइजा फाइमानो ते चिराइ र लुमखा कुचुखा साइमिया रंखा आमनि बागबन र नाइजा फाइमानो ते नरक जे कोनो ऑपरेशन खाइना मुसुंखा किडनी व पाथर उंखा गलबादार पाथर उंखा आमनि बागबन र नाइजा फाइमानो ते चिनी अक्रा साक्रा हर थुमाया साइमिया नुमाया सरि आयुकमय कष्ट उंजागो आमनि बागबन र डॉक्टर बे फायै गुरुंगै काहामके नाइजा थांमानो बेलायनो डॉक्टर काहाम ते चिनी बुरी रक जे कोनो प्रॉब्लेम उंखा समस्या उंखा बुरी डॉक्टर बे फायै नरक गुरुंगै नाइजा थांमानो उंखा आमन सानामु संग आं अकक दुक नम्बर बुरी जाक दंगो अकक दुक नम्बर नरक बुकिं खायै ऑनलाइन तुइ टिकेट खायै मुं छुयै नाइजा फाइमानो आं आसनो सानामु संगो चिनी महना मेडिक्लिनिको फायै दाके फायै नाइजा फाइबायदि आं संना जतनना हामबाय हासो क्लिप्राजाक सालब्रुम न गोबांमा बरक yang ayang थांलाजाक जत चंजाक कैंडिडेट रंग न गोप्लाय खायदि आनो अ सानमुंगो नगनगो हाबजाक कामि हाबजाक आव ओंना थाङै दंगो बसकां एप्रिल 2 सालमारि टीटीएडीसी इलेक्शन 2021 जेपुरो तिप्रा मथा बदल खावै एडीसी वो चंगमारि वो बातायै गोप्लाय ओंखा आबनि यागलो बिसिबा एडीसी हापांगो आसुखा तिप्रा मथानो गोबां भोट बाय गोबां सीट बाय हापां आसुखा बिसिबा पुंखा तै बिसिबानि बागै तसा तियार साबो उंनो बसकां टीटीएडीसी हापांगो नायकलफां अंखरजा खलावो बादहा कतनि जुतनस्लाय कतर पार्टी बीजेपी खलावो अंखरजाक बुबाग्राबा संसाजाक तिप्रा मथा खलावो अंखरजाक नेशनल पार्टी सीपीआईएम नेशनल पार्टी कांग्रेस रिजनल पार्टी आईपीएफटी तै तंगो निर्दल साबनो बुद्रुनो लुकुरक साबनो हापांगो नुंगनानि मुसुं आबो जरासे कक्सानाय
Sengtini Paisha Pajak 14 Bojung Nogor Wakinogor constituency wo Oronino Sekangono Chongwi Nazak MDC Sajak EM Sajak Borom Gunang Runiel de Bormabai Bishiba Pungkha TIPRA Mothani ese EM Engai Samung Tangmani Buskang Bishibawo Tasha EM da Engpino Abotudrina Sumo Piaba Bishibawo Tam Samung Tangkha Painai Salo Tam Samung Tangnai Obrong Tina Tinini Koglap Nona Purana Lamsugo Swrangchati ni Koglamo Hambai bai Sagade Bahai Rokni ni Samung Butang Tabuk Nung to Bishibawo O Sangma Khaijak Tab Taisha 2021 no je Thansa ni phanbai Sinjoto TIPRA Sabo sungni lukurok je Thansa ke kaplai khai roprun simino 2021 ni simino sumayomno tongmani je lukurok ni gana sobsome busai tongnani suke duke sobsome busai tongnani abode bibode busai tongnani te omni logi logi kamiyam sayo jesek mansak development lama tei onek rokomni samung khlaini o sumaino naragino Samung 2021 ni simino chengi tongo ebong tabuk 2026 tabuk busai tongo ebong chongmari tabuk o jorawo sungto erengjak reading jak ang reading jak te ani 14 bujong nor waki nor amchani joto lukurok no reading laijak 12 tarigo ando sumari budri kaplai khilien taisian 21 ni boyer by 26 ni boyer juda aba kebama bormo shawdong aba nong TIPRA Motha party ni bakhatni nungzage butongo nugu ni man khana norbe basana samung tangja nungbai basana samung tangja MDC EM TIPRA Motha iya karkha TWF ni general secretary TIPRA Motha iya karkha block chairman dobo ne sabna chairman dobo TIPRA Motha iya karkha Sadagi tongo bubagrani fan 21 slide 26 kisa kesep kha amo amtei koi gya jeta media nugui tongmane eba kisin party yakari je thanai rok borok thang hini party jibono noromya masa thangkai 1000 jon borok taisa bubarno logire phainai ta kaisa খুব গুরুত্বপূর্ণ কককে অমসে মানে তাবু উনকে সরাসরি সিজাকা সব পদ নিলুপ সব টিকেট নিলুপ সব নিজের স্বার্থন বাকি সামুখাই অরণ সিজা তাবুকে আসল টিম তৈয়ারনে বুবাগ্রানি তাই যে আলকা পার্টি থানাই রক বা আলকা বড় তো সিজাকা বড় কোনো টিপ্রাসানি মানথাই শক্তেন বাকি কোনো চিরি খগদান বাকি কোনো চবা খাইনে ফাইয়া শুধু MDC EM MLA সিট মানে অমনি লুবে নিজেনি পদ নি লুবে এমদিকে ফাইনি অমরং ন তাইসে পার্টি ইয়াকারি থাঙ্গো এবং বড় ইয়াকারি থাঙ্গো কোনো টিপ্রাসানি ক্ষতিংয়া TIPRA Mothani ক্ষতিংয়া এবং বড় সামনে নি বসকাংনি সালো তাইসে বুঝবি তাইসে হাইনে হাই দল হাইপিনে হেনে আং আশা খাই আচ্ছা যত চংমারি ফুরন যত পার্টি ন যত বদল ন জারেন ম্যানিফেস্টো রুবো বাস দিস 26 এডিসি ইলেকশন TIPRA Motha ni bakhakti bo manifesto no gya tamur nai TIPRA Motha edisi wa ke power phakil lukurong no kok tamur nai na ji sini to sukang ni simino demand to greater TIPRA land demand to land rights ti demand to direct funding ti demand to constitutional solution ti demand to TIPRA Motha party kahai Kubui kai TIPRA sani bagi chiri khognai TIPRA sa odhikar ni bagi TIPRA sani mantai shokten bagi chiri khognai o haste kun party kre BJP ni bakhakti TIPRA sa hamkai montri ni kasya kok pahe pandaw bos hamani tongo je TIPRA Motha no karai BJP tumung sarkar phaikya edisho phaikya direct fund nai constitutional solution no karibo tabrom di 125 amendment bill nai direct land right nai ngetai direct fund nai chakri nai khumulung no আগতল দলে হাইসলাম নয় আচ্ছা কাইসে কক 2018 no BJP be sarkar phaikebla 2018 simino BJP sarkar tongpla apun simike mungsaban tangi riyako tabu tangi chongmari ganao simi election jora simbora kokno muitemani sa sob somoy omo family nai thogna nayo angomno sanamo so sini thansani phanbaino bubagran leadership ni bisingtino sino mante sokte singmanai jodi ekkai tongkai thansakai tongkai boro haini family bai 2018 simi koto kok saka haire nai 125 amendment bill nai direct funding nai boni manifesto sob somoy sijak 2000 নির্বাচন পাইকা 2021 পাইকা 2023 পাইকা বে তাউসুর মুংসাপান সিমাই কবলা একমাত্র TIPRA Motha পার্টি সিমি কুইকে চিরি খক তং এমন ডিমান্ড খাইদং বংনি জিমন ডিমান্ড খাইমা ন কোন ফানো লামাও খলাও নকরে লামাও নকরে
नखरै मुंसासुगनो डिमान्ड खेमा नुनुक रमन्स कीर्ति चिरखंग नुनुक चबा क्लाइमा नुनुक लैंड राइट्स बाकी डायरेक्ट फंडिंग जे चिरखंग 125 एमएन बिल जे चिरखंग बरक अमनति कुनु खलाव नखरै चबा क्लाइमा नुक बरक बरक न जीवन नुक लग बरक सुरु तिप्रा मत पार्टी बुबागरनि सेंक्रा रंग बुबागरनि वारियर्स न तैसिनि तिप्रा जे थानसा तंनाय रंग सिमि नुकनाय बीजेपी तो सावै तंगो एडीसी जय एडीसी दखल ताम बम हाय नुक नं अ कक थाने तुयै बंनि एडीसी जय हमानि कक एडीसी दखल हमानि कक अमंके बरक सिनि हानो दखल खायने नाय मास माने एडीसी हानो 6 शेड्यूल न माने अरो जाते बरक बंनि 10 न पात्तारि मानातै बंनि 10 न सिनि एडीसी एलाका तनरि मानातै कारण कि एडीसी एलाका के 70,000 वर्ग किलोमीटर जनरल एरिया के मात्र 3,000 इनका 60,000 वर्ग किलोमीटर बर ताउ सेगनानि प्रोसेस ता एवं ताबुक तिप्रा मत पार्टी तंगिन कासुइ तनमानो जे नर खबर नायने दि जे तहसिलदार रक खबर सोङै नर वानजि पात्तानि बागे एप्लिकेशन बसु बांबाय आनि अरो न आलमारि कुप्लुं रूम कुप्लुं जा पात्तानि बागे इनका मत तिप्रा मत पार्टी सारा एबा एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन सारा परमिशन माया इनका अरो सों तंगै सेरो कासुइ तनमानो आगि सीपीएम नि आमला उमति गोबां मा पात्तारि दाबायखा दाव हायने बरबमनो प्रोसेस ता खलायनाय अमनो लगिर लायो मा तंनाय कारण कि तिप्रा मत पार्टी तंग समन कासुइ तमन दखल खरिया के तमन लाइक बिश्रामगंज कांचनपुर तो चेंग जाखाबला चेंग जाखाय अमनो बरक तेबो चेंगनाय ते पावर मांखाय बरक अमनो पावर रिया के मा तंनाय बंगनो अमनो रिया के मा तंनाय बुड रिया के मा तंनाय बुबाग्रन कप्लाय मा खायनाय एवं जे सयसय सिरि खगनाय जे एमदके बिरुद के बसानायनो सों तिप्रा सर लगि मारने सिन जागानो सोंताय रना बंगनो बंग 3000 बंगनो आलगाके रजाक बले बंगनो तंथुता बर अर समकुनु प्रॉब्लम करिबले कामकेन तंलाय दङ ताबो कामकेन तंलाय दङ सिनि एडीसी ओले बर दखल खायनि चेष्टा खाय पात्ताना न चेष्टा ता खाय दम थानायो हमकुन कम्युनल कक बय हायसि थानायो बिश्रामगंज बाय कांचनपुरनि इशू का सामने एडीसी गवर्नमेंट बखतले बम हाया प्रेसर का कानून खरस ईएम एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन याक्ति विभिन्न बार जों डीएम नि अरब थांका सिनि सीएम ब मालायका चीफ सेक्रेटरी नरो मालायका एवं ताबुक नेक्स्ट अंगे जों सुप्रीम कोर्ट केस क्लाइना थाङि दं अमनदर राय माने सुप्रीम कोर्ट अमनि सल्यूशन जेसके नंनाय एवं तिप्रा मत पार्टीनि केस पाइने बुबारन केस पाइने चबा क्लाइना एडीसी हापमंग नंग आसुकजा खरस ईएम अंजा पीडब्ल्यूडी नि या फावो इसिदा कगनद मा खुसनान्यो सीपीआईएम ने कसम सीएम राधा चरण देवर माखासे कक सामानै तंगो थानाय 5 बछरो एडीसी वो जे खुमलुन जे मेन कैपिटल आरो आगिबो सीपीएम ज तंफुर उनके 25,000 खुम काजगो 25,000 खुम काजगो बुफां काजगो याबा एडीसी हापं फाइमेन यागलो बछरो 5,000 फन खुम बुफां काजगया अमबा नरक बाय नरक पार्क थाङिन नायिता ताउसरु मेंटेन खाय काहाम के तनि तनम सिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट जे हॉनरेबल ईएम तनाय आन्दा बगरंजन काहाम के मेंटेन खाय दं तै सिनि हॉनरेबल सीएम बो अमनो काहाम के नायकोलै दं इनका अमबरे नरक साइमां खाना बुबागान लीडरशिप सिंगरो जे म्यूजिकल फाउंटेन क्लाइमेनि दं अम जद सिनि फान बाय सिं प्रोजेक्ट रहम बाय अमो ngै दं इनके सिंबो नाय दं बस डेवलपमेंट खायनो खायमान किंतु फंड शॉर्टेज नि बगै जे किसा फान जे सिं न जे फान सानमानि रजागेन बगै अमो होयतोबा किसा सामुंगियाना आं दङ अमो ओं थानाय एवं आशा खायो ताबुक एडीसी निर्वाचन एडीसी चंमारि परे बसजों जे सामुं ख्लायजांना दंमोन स्टेट गवर्नमेंट फान्ड रयापन सिनि रेभिनिउ इंटरेस्ट नि रांबाय जेसाक मानसा जों ख्लायनाय एवं सिङमबैनो चिरिखक बले फान्ड आगि बंनि सीपीएम आमल बंले अरब आरब इनके बंनि आप्रो फान्डनि कुनु अकसिकरि शॉर्टेज सिकरि बंनि के तांगि इनके अर चीफ मिनिस्टर अर राधा चरण इनके ताबुक हाय हाबले तावके सिंनो थङै दं आगि सीपीएम बो थंलांका ता बीजेपी हायनो हाय थङै दं अमनो ताकले 2026 नि निर्वाचन तिप्रा मत पार्टी फैक्टरिंग बुसानाय एवं 2028 जे असेंबली इलेक्शन कोनो पार्टी तिप्रा मत सारा सरकार गरिष्ठ चाइमिया एवं तिप्रा मत पार्टी दरकार नांनाय एवं जों जे डिमांड खायने आप्रुसे जत बासबाय नंनाय ताइ 1.5 बोसोर परे नों खरकसा ईएम नि यागो दङ पीडब्ल्यूडी नि बिसंते बम हाय सामुं तांजाखा नों नि अ बिसिबाव नादि पीडब्ल्यूडी जे डिपार्टमेंट दंमोन बोसोराव खूब कम फान्ड मानुस जे ट्रान्सफर फान्ड दंमोन मात्र 6 कोटी रां मानु ओ 6 कोटी बे सिनि एडीसी एलकाव प्राय लामा दं 1150 किलोमीटर 1200 किलोमीटर काय लामा दं टोटल इनका अरन मिसिं जेसक चुकसाक जेसक मानसाक जों अनेक प्रसेस जाख्लाय विभिन्न रकम इंटरेस्ट मानि रेभिनिउ फान्ड
অমনি বিসিংতি সিং যে ওন ফান নি বিসিংতি সিং অনেক কিছু সামুং খাইকে ও কয়েক বছর আনি আমসাই করঙে তাই বিভিন্ন রকম আমসাই না সিং বছর বছর ব্রুং ব্রুং কিসা লামা দা খাই রিমানো কিসা মেইনটেনেন্স খাই রিমানো অমন সিনি প্রসেসটা নিনি এরিয়া খলে বম হাসামু তাংজাখা এরিয়া তো নরক নাই দি নরক গুরি নাই লেদি লামা তৈ বা অন্য কিছু নরক গুরি নাই লেতে কিছু তৈনি তো ডিডব্লিউএস সিনি ইয়াও করে তবো সিং যে সক মানসক সাইং সামা হাইসিনি রেভিনিউ ওয়াইফান অংতুং সাবমার্সিবল কায়ো হ্যান্ড পাম্প কায়ো অম বিভিন্ন এলকান কাইজে গাইতং ইনকে ওয়াটার অকো খায়ো বিভিন্ন রকম ভাবে আগি বল সিং ফাইদ্র ব্লগ তৈ শর্টেজ জায়গা রগ সিং বছর ব্রুং ব্রুং সাবজোনাল নি হইতে তৈ রহরু ট্যাঙ্কি ট্রাক কট বেতি রহরি খারি দন কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট রক মুংসাসক ফান্ড রিয়ানি বাগিনো অমক খাইছে কিন্তু তাকলাই হাইনে হাই 5 বছর তাকলাইব ও প্রসেসটা যে জায়গা ইয়াকো সামু ও জায়গা খাইজাংনে অ সর্প লিমিটেড ফান্ড নি বিসিং তিবানো সিংহ সামু রকম খাইনে মানে পুরা কনফিডেন্ট যে নেক্সট 5 বছর হানে তিপ্রা মত ফাইপিও নাই পুরা কনফিডেন্ট মানে আম 10,000% কনফিডেন্ট আম কোনো ফান্ড কাসুইনারং মায়া তিপ্রা মত পার্টি ন কোনো ফান্ড তিপ্রাসা থানসানি ফান্ড কাসুইনারং মায়া তিপ্রাসারক যত ফান্ড থলাইজাক যত কনস্টিটুয়েন্সি নি তিপ্রাসারং ফান্ড থলাইজাক তাকলাই তিপ্রা মত কমকে 24টা বিসিংে 25টা সিট নাই কপ্লাই না থাং তিনি মিডিয়ান বিসকাং অকসম বিজেপি নি ডিমান্ড এডিসি দখল এডিসি জয় 28 তো বনাই বিজেপি ইনখা বাত হানেং থং হাইনি যত সলে কটর পার্টি ওমহাই কোন স্টেট করিখিয়া যে বজের খনি ইয়াগ্রব আবুন অকুপাইড খাইখিবিয়া তাকলাই ন এডিসি ইলেকশন স্টেট তো বিজেপি তি প্রমো সরকার নো অ্যালায়েন্স ইনজা ফিয়াবা এডিসি কে অ্যালায়েন্স ইয়াউন তাও জানি পড়ে যা বাতাই তংলাই দ্যাট মিন্স এডিসি ন ইয়া ফাওতু বনাই বিজেপি নি ও পুরা ফান 2021 কি বড় সঙ্গে এলায়েন্স কে বুসাব সঙ্গাল গালকান বুসাবলে আফ্রু বড় কটর পার্টি নহনলে নিজে নিজে ন আফ্রু ভাগে পাই আসা 2013 আসন কটর আগে 2023 আসন কটর পার্টি কে সিংতাই 13টা এমএলএ পাই তাও হাইনা হাই 2026 সিংন চিকন পার্টি হনাই রক বড় 2026 নি 17 তারিখ মেসেন জাগনাই কটর পার্টি রক হারি নাই অমন সাও নিনি এরিয়া উনি কনস্টিটুয়েন্সি ও বসক ভোটার তাই বসক বিসি তো আনে র প্রায় 28000 ভোটার তো 20000 অ্যাপ্রক্স ইনকে অরনি বিসিং অক বিসি তো 17টা মানদাই কনস্টিটুয়েন্সি ও 4টা বিসি খবজাগো সিমনা অ্যাসেম্বলি বিসিং 3টা তে মোহনপুর 10টা ইনকে তে বামুটিয়াও কাইসা কনি খবজাগো আচ্ছা ইনকে নং ব এমএলএ না আন্ধ্র কলাই আনি মো এমএলএ 3 জন এমএলএ তো 4 জন এমএলএ তো কাইসাংকে বাই স্বপ্না কাইসাংকে সিনি এমওএস তা বর্তমানে সিনি বিশ্বকেতু কাইসাংকে রতনলালনাথ তে কাইসাংকে বামুটিয়ানি সিপিএম নি এমএলএ সানথাংকে তিপ্রামথ এমএলএ খরসে নি আন্ধ্র নং কলাই দङ খরংনি মং কম সিপিসি তা ইদাবো এমওএস বিশ্বকেতু বাই ম্যাডাম স্বপ্নানি Kubuni constituency rogon nogo nung tabo jone sitting MDC EM head ba kubuni constituency rogon nogo nijini bodol ni candidate chomsa kahangke iyagra debra tongoi dumsai tongo election ne bagai nung op poribes ba om haichu ba sumada mankha nini tipra mothane MLA ni bkhakte BJP to nono regala head ba bord nijini party ni na jani roje tipra motha party ni MLA rona khorong ni je tongnai rona angno sabo যে জায়গা সিং নরম সিট যে জায়গা কমজোর সিট অর থাকি নর ক্যাম্পেইন খাইলে দি সিনেমা 14 বুজন অর কোন ফান্নারং মাইয়া বিজেপি পো জিরো অর হাইনা ফনুক দর বড় কিসে মিসে মিটিং র খাইতং জায়গা জায়গা অমন নর আংবে লগিরিয়া বই নর আংনো সাবং নর অন্য জায়গা থাকি ক্যাম্পেইন খাইলে অমন স্ট্রেটেজি দিতে সিনি আচ্ছা বিশিবা নং এসে এমডিসি ইএম গর সামং তাংখা ওমাই কোন সামং খাইজাইয়া বা নং যেফর লুকরং থানি থাঙ্কা স্যার অমুক খাইজিয়া খোসন অমুক খাই দি ওমাই কোন লুকরনি থানে না নাই তুমি নাই তো নাই অমবা প্রতি বছর নাই নে এবং বসকা সালম নাই থাংনাই ইনকা অমন সময় আনিব তাবো 5 বছর যে খাইমানসা খাইকে তাবো হাইনা হয় 5 বছর যে খাইমি আর অন খাই নাই এবং অমন আনি প্রসেসটা ও কামি আমসাই রগ সিনি 14 বুজন রাখি নগর আগি রগ এমএলএ ফান্ড তম এমডিসি ফান্ড তম MDC fan botong haja ini saimana chikre nge ang phaibi kami dekkarai hoite shuru kai aito dekkarai বিভিন্ন রকম সামাজিক গির্জা রগ বা মন্দির রগ বিভিন্ন রকম মানি রগ লাইকে MDC fan beri manka nge বিভিন্ন প্রতিবছরও সেরা ল্যাপটপ এবং ট্যাব বিভিন্ন রকম মানি খনি রগ রইতং এবং যে চুবা সুমানে রগ অনেক
sini amsa amoni hamkreng kan ketai ani MDC fund ni sate sini oro sing state government no sing sanu lamaro মানে amang no চিঠি রক সই রহর বা প্রপোজাল রহর এবং যে মোহনপুর পিডব্লিউডি তনে বাদ দমাঙ্গ সিনিয়র লামান সামুং খ্লাইনেন বাগে এবং উমতিগো গোबां প্রপোজাল হলে गोबां কার্পেটিং মেটলিং गोबां রকম ভাবে ও এলাকাও খ্লাইজাকা আচ্ছা যেপুর নং তিপ্রা মথানি এমডিসি ইএম রক তিপ্রা মথা ইয়াকরে থাঙ্কা বন বক্তে কাশা ক হামকরেন সামুং তানা থাঙ্গা হাঙ্গা কে রাং করে নি সাজাগো এমডিসি ni kokta khorok MDC ko হামকরেন সামুং তানা থাঙ্গা কে রাং করে নি সাজাগো ফিয়াবা তিপ্রা মথা এডিসি গভর্নমেন্ট কারাপ্টেড ning bai baksana ning pal baksana ning bai baksana MDC sajak bon saitong tipra motha corrupted naidi fan to krino omo singjoto siu sara tirpon lukurong siu edisio fan maya fan kre je 500 600 কোটি mamani omo salary ruino rang bai thangbai salary bai rang bai 50 60 কোটি bai bosoro je mansak singklai mansak khlaile omo joto siu kun jari nai bago কোন জায়গা হাই ডেভেলপমেন্ট সামু খাইও কোন জায়গা বিল্ডিং তাঙ্গো কোন জায়গা বিল্ডিং তাঙ্গো কারাপ্টেড হামানা তুইলেন বন্তা বরং নি কোনো ইস্যু করে মানে কাইসে তো দুসমা বেনে বলে বড় মথনা দুসবে রে বাহে কেংনা সাবর কাইসা দুস বেনা তো নাংনাই বলে বড় এমতি কেবো প্রমাণ ফুনুক দি মিডিয়া না ফুনুক দি বড় খাই তাবুংনি যুগো 5G ni যুগো করাপশন মানে কোন করে করাপশন খাস খাইমিয়া 5G ni যুগো যত জিও টেক যত নাইচম নাই দং সামুং কাইসাংকে ওয়ার্ক অর্ডার গিয়ে সামুং গিয়া সামুং নু গিয়া বিল মাইয়া যত তা মোবাইল ni যুগো মানে আপ টু ডেট যত ন আগিনি কাহিয়া সিপিএম জামানা এবা কি থানায় 2-3 বছরনি সিকাংনি জামানা 5 বছর সিকাংনি জামানা কাহিয়া তাবুংনিও সামুং গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস রগ অনেক সিজাক মানে তাবুংনি মোবাইল ni যুগো বং অনেক প্রসিডিউর গোबांमा কোনো সামুং আগিন কাই বহু বাই খাইদি ইনকে খাইমিয়া তাও বিভিন্ন পেপার দङ ডকুমেন্টেশন দङ বিভিন্ন রকম ভাবে খাই দङ মা খাইও তাও নিজুক ইনকে আর কোনো লামা স্ক্রিম দি খাইনেন বসবুরা রমানি মার্জিন কপ্রেং খাকা সং তাকলাই যে সিনি অ্যাসেসমেন্ট নি তাবু তো বিজেপি ক্যান্ডিডেট রজাক ইনকো সিপিএম বরজাক কংগ্রেস বরজাক আইপিএফটি বরজাক নিদল ববাসাজাক মানে ক্যান্ডিডেট গোबां বুট খাজা গল ধন্যবাদ তাকলাই সিনর আইপিএফটি ক্যান্ডিডেট করেই এবং মানে লগি যে বিজেপি সিপিএম রজাক কংগ্রেস রজাক তে বিজেপি রজাক থানায় আঙর 16000 কাছাকাছি বুট মাংকা কাস্টিং কা 22000 তাকলাই ইনকাই কাস্টিং বো गोबां নাই তাক খালিও আগে লাস্ট ইয়ার 2021 गोबां মা জায়গা সং আপু কতাল বো পকেটো মানা খাইজাকা মানে আমো সংসিয়া গিনসিমি কিন্তু তাকলাগে সং পুরো গ্রাউন্ড রিপোর্ট না যাক আগি বাদ দ খাইজাকা 6-7টা পুলিং সেন্টার বাইদ দ খাইজাকি যে অবুট পার্সেন্টেজ কমি কাস্টিং কমি থাঙ্গো এবা কি বড় সাপা বুট লাইকে কিন্তু তাকলাই এমতিং ইয়া অম্বাগিনো তাকলাই সং এমতি হাই সেন্টার ন 6-7টা সেন্টার সোंनाय जाक जे जारा 1G फातानि बर हाय डिस्टार्ब खालायमोन इनके ताकले इनके सों पुइलानि सिमनो रेडी तंनाय এবং সিনি অধিকার প্রয়োগ খালাयना हेसि तिप्रा सरगनो अधिकार जे बुध अधिकार प्रयोग खालायनो কোনো ফান মানা খাইনা রংমাय অমবৈন তাকলাই যদি তাকলে যত বুট মারবাইনাय এবং অজে 6-7টা সেন্টার বুট মারবাইনাय এবং সিনি যে পার্সেন্টেজ বাঙি থাंनाय এবং তাকলাই থানায় 6000 ইনকে তাকলাই ইনকে বিজেপি 1000 ক্রস খারিয়া বিজেপি ন অমন সিনি এম প্রসেসটা এবং ও সামুনো চলি দङ জায়গা বিভিন্ন জায়গা जों জয়নিং প্রোগ্রাম খালাই দङ जों 15 জন জয়নিং থাকে 15 জন হনি সাও 15 পরিবারকে जों 15 পরিবার সাও বিজেপি কাহাই একজন জয়নিং খাইকে 100 জন হন ছায়া বিজেপি কাহাই নিজেন বড় রং फेक जॉइनिंग प्रोग्राम खलाई दियास ताकलाई बुसुनि जाकते जॉइनिंग खा इलेक्शन सिकांगो इलेक्शन सिकां ताबुक जरा जॉइनिंग चलि दङ ताकसु जरा मोटामोटी 250 থেকে 300 बुटार अलरेडी फाइपिका हमागि बीजेपी नि कोर तंमानि 2017 10 सुदसे बुट प्रेसिडेंट याकमा नर कोइदिन आगे न्यूज नखना जे बनिको चुमनि आमचाया गरन लुकुरबो जतन फाइ लगिरन कारण कि बर विलेज काउन्सिल के एडीसी खबजाव अमय टाउन सिमिन साइसि अमबरक जे एडीसी इलेक्शन मथा पाइने 10 सि दङ ताइ विलेज काउन्सिल इलेक्शन मथा न हाइन हाइ पाइने अमय टाउन सिमि लगिरन हनि बरबो जतन फान थनलाइजा अच्छा पाथाक लुकुरन ताम को कसनाय अमय पाइलासिनाय लुकुरन मन कइनाम संग 12 तारिख जों जतन फुङाइ श्री माइति चालायि जाइन जाइन पुलिं सेन्टर थांलायि
sini je mari tongmani bubagran mari tongmani TIPRA Motha party ni je mari andos mari budlai haini hai TIPRA Motha party na kaplai ma khaine karon ki odhikar rakha khlainin bagi TIPRA sani mantai soktai manani bagi ebong sini accord rok bastawen khlainin bagi constitutional solution manani bagi ingkai ekmatro lama ingkai TIPRA Motha party ekmatro bubagra ekmatro andos budri kaplai khaikina bubagra te phandangnai ebong sini bagi te chiri khokmanai ebong je kuwike choba khlai tongnai je kuwike chiri khok tongnai TIPRA sani mantai sokdan bagi bonan singlogi marlai tai sini ancholik party ne te bosing krak ma khlailene Belahan kena hambani nak kung mana jual reka lukrok norok nugi mang kena 14 bojung nogor waki nogor ni candidate sekarang IM engjak MDC sajak PWD department tuja bes kena shalo hai na hai 12 tarigo chong mari na thangi tongo chongjak TIPRA Motha ni candidate borom gnang Runiel de borom ba tini ni sini koglam financial hai na hai ti khoroksa candidate bai normal song koglam ni bisingti phunoglayana lukrok normal chongnai Luko adong no norong bodui kaplai khalanai shabno norong bodunai abo norong shaimano 12 tarigo norong shabno bodunai abo norong shaimano te 17 tarigo shab kaplai ingnai norong bodni bisingtino shaimanai haiki tinin bagi amsunong siteng choyebe nai tangmana bagi jotona hamjang motai khaka hamya pre tinin ko aglam oron muthaglashiwana Irignai naithok irignai hamjangai rongni bagai naithok te quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni paleni irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu jotom manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi kurungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548